नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु मो चैनल को पुन थे स्वागत करुछि। दर्शक बंधु पंचुकर 4 दिन भितर जदि आपण एही काम करि दियंती तेबे 5टी काम करि दियंती तेबे आपणक जीवन रे केबे भी धन रे अभाव रहइब नै। आपणक जीवन जदि सुख शांति बेरे यदि अभाव रहि अछि तेबे एही उपायटी के निश्चित करंतु। यही उपाय को जदि देखुचंती आउ गोटे कथा कहूँ आज गोटे एकादशी वीडियो तो अपलोड होती आपण मैंने देखी ना तुरंत देखी दिंतु। आपणकर धन जनित समस्या जदि माने लगी रोचे ये छोट उपायटी आज वीडियो रे सेकेंड रे नहीं आसी थे जाकि से वीडियोटी को निश्चित देखंतु। यही पंचक 4 दिन रे आपण माने माने मनीषर जदि आपण मानकर सक्षम अच्छी यही 5टी काम निश्चित करंतु। यही पंचक 4 दिन भितर आपण मानकु कौन करिवार अछि सकाळ ब्रह्म मुहूर्तरु स्नान करंतु जमा भी प्याज रसुण भक्षण करंतु नहीं। गोटे गोटे उपाय आपणक जीवन परिवर्तन करदेव। तो दर्शक बंधु यही पंचक 4 दिन रे आपण मानकु प्रथमे सूर्य को जल अर्पण करिवार अछि कारण सूर्य देवतांकर पूजा दिन आमे सबु पूजा अधा अधरा बोली कुआ जाय थाए। माँ वृंदावती पूजा करिवे। महावृंदावती पूजा रे केउ केउ पंचक 4 दिन रे एही वर्ष पड़ुची कौन कौन नियम पालन करिवे। माँ को गोटे हलदिया धागा किंबा हलदिया धागा किंबा लाल सूता 11टी गंठी करी ओं नम भगवते वासुदेवा करी महावृंदावती को अर्पण करेंगे। प्रभु नारायण को जेकोसी स्वरूप को 11टी तुलसी पत्र आज दिन में अर्पण करेंगे। निज स्वामी सहित प्रेम एवं सौभाग्य प्राप्ति पाई शंखा सिंदूर प्राप्त पाई आपण अखंड सौभाग्य प्राप्त पाई माँ वृंदावती को एकादशी दिन यही बड़ एकादशी दिन आपण मैंने तो अर्पण करुवे। माँ लाल दिन अर्पण करंतु यह एकादशी परदिन पानी करी निज निज फ्री माने किंबा आप आलमारी रखिदेवे। यह तो थिला प्रथम उपाय। माँ वृंदावती पाखरे दीप जालिबे किछि भोग अर्पण करे माँ वृंदावती थिला यह प्रथम उपाय। द्वितीय उपाय यही पंचुकर 5 दिन भितर जेकोसी भी मंदिर को जिबे मंदिर को जाई करी आपण कौन करिवार अछि तुलसी काठीर दीप को आपण प्रज्वलित करिवार अछि। वर्ष सारा जो पुण्य आपण अर्जी पाइथिले जहाँ भी दीप जाली यही दीप जालिबा द्वारा आपण माने लक्ष्य पुण्यर फल प्राप्त करेंगे। यह को निश्चित करंतु। तो आप दर्शक बंधु यही पंचुक 4 दिन रे आपण मानकु तुलसी मूलर माटी को निज मथारे कंटिन्यू लगेबार अछि। तुलसी मूलर माटी को निज मथारे लगाया द्वारा मनीष सुख समृद्धि पाई थाए कौन विपद आसी न थाए एवं माने ता मन सदा सर्वदा पवित्र रही थाए। तो यही उपायटी को आपण मानकु करिवार अछि। तापर उपायटी यह अटे जे यही पंचुक 4 दिन रे आपण मानकु तुलसी पत्रर जेकोसी जेहेतु तुलसी गछ को पूजा करिवे सेवन करंतु नाही एवं भगवान नारायण पाखरे तुलसी निश्चित अर्पण करंतु। जदि आपण मानक तुलसी काठी रे पिंधिबा को चाहुचंती आजिर दिन अर्थात बड़ एकादशी दिनटी सबुठारु अधिक शुभ अटे। तुलसी काठीर माला को आपण नारायण को अर्पण करेंगे एवं निज पिंधिबे। एवं बहुत सारा नियम अच्छी जहाँपाई आपण माने तुलसी काठीर मान को धारण करें। तो दर्शक बंधु आउ गोटे कथा कहूँ यही बड़ एकादशी दिन एवं पंचुक 4 दिन भितर भगवान भोलेनाथंकर मध्य पूजा करंतु। जेकोसी भी से माने सेवार जातु पूजा करंतु एवं भगवानकर कृष्णंकर नाम निज सपरिवार सहित जप करंतु। जदि आपण सत्यनारायणकर पूजा करने को चाहूँगी भगवान गीता पाठ करि पारंती। जदि आपणकर संभाळ अछि आपण गरीब व्यक्ति को निजे रोषेई करी खाइबा को दियंतु। यह सबुठारु शुभ अटे। निजे रोषेई करी खाइबा को दबा अन्य दान दबा बहुत पुण्य अटे। निजे पूजा पाठ ठुर सबुठारु श्रेष्ठ होची दान देबा। गोटे भुकिला गोटे सुशीलार काम रे आसीबा ए सबुठारु श्रेष्ठ दान बोली कुआ जाय थाए। किंतु आपण माने एही उपायटी निश्चित करंतु एवं तुलसी गछटिए निज घरे अर्पण करंतु। यही एकादशी दिन आपण माने तो अर्पण करि परिबे द्वादशी त्रयोदशी किंबा चतुर्दशी किंबा पूर्णिमा यही दिन मानकरे 2टी तुलसी गछ को निज घरे अर्पण करंतु। तुलसी गछ अर्पण करिबारे सबुठारु शुभ फल प्राप्ति होइताय। जदि एणु भगवान नारायण को पद्म फूल हलदिया फूल एवं यही सब अर्पण करि पारंती।
ପଞ୍ଚୁକର 4 ଦିନରେ ଆପଣ କରାଯାଉଥିବା ସବୁ ଫଳଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 4 ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ବରଂ ଘରେ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୂପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆଜିର ଦିନରେ କେବେ ବି ଘର ପୋଛିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେକୁ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ଷ ସାରା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏହି 4 ଦିନରେ ଗୋଟି ପକାଇ କୁଶରେ ପଟି ପକାଇ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି 4 ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଦାବେଳେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଧୋଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ନଖ ଦାଢ଼ି ଯାହା ବି କାଟିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଅଛି, ଯଦି ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 4 ଦିନରେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ସ୍ୱଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାଗ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ପୂଜା ବ୍ରତକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ ଯେତେ ପାରିବ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, ସରଳ ନିର୍ମଳ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଗୀତା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ସଞ୍ଚା କରି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ବି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 4 ଦିନରେ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାର ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ତ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଜ୍ଞାନବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେ ବି ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରିବ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।